ए हेउछि रायपुर सहर। ए हेउछि रायपुर सहरर एक पोस्ट ऑफिस एवं ये हेउछंती दिवाकर बाबू जणे पोस्ट ऑफिसर ओ ये हेउछि रघु ड्राइवर। रघु कुआडे गलो? अरे जीवा चाल, बहुत लेट हो गलानी परा। आज्ञा सर, आसंतु बाहरिबा। धर्मगढ़ कौन कम बाट हेलानी? चाल जीवा। दुहे धर्मगढ़ अभिमुखे आगकू बढ़िले। रघु कौन खबर कुह? घरे सबू भल तो? आज्ञा सर, भगवानଙ୍କ आशीर्वादरू सबू भल। आपणଙ୍କ खबर कौन कुहंतु? हाँ सबू भल, सबू सेई ईश्वरଙ୍କ इच्छा। आमे तो मनीष कर्म करिबा कथा आउ कौन, बास कर्म करि चल। सर धर्मगढ़ एठू आहुरी 65 किलोमीटर। हौ चाल। एमिति जाऊ जाऊ एक जंगलिया रास्ता पड़िला। सेही जंगली रास्ता मझिरे एक चा दुकान देखागला। रघु चाल, चा टिके पीकी जीवा। गाड़ी साइड को रख। अरे ए समय रे दुई जन लोक। मौसा चा अछि की? आज्ञा बसंतु। बाबू आपण दुहे कुआडे जिबे? मौसा आमे धर्मगढ़ जाउछु, काम अछि। धर्मगढ़ हेले सेठी की काम अछि? हाँ, आमे पोस्ट ऑफिस रे चाकरी करिछु। किछि चिठी और पार्सल नहीं जाउछु, कारण काली ठारू छुट्टी अछि गुडे दिन। आपण आसीछंती कोठू? आमे सहररू आसीचु। बाबू आपण बहुत लेट रे आसिले। कहीं किछि असुविधा अछि की? एमिति कहीं कहिलो मौसा? ए रास्ता भल नुह बाबू। संध्या परे कोनोसी लोक ए रास्ता देई जानतीनी। कहीं कौन एमिति ए रास्ता रे अछि की? ए रास्ता रे गोटे अतृप्त आत्मा रहुछि बाबू। से कहारी को भी ए रास्ता देई जिबाकू दिएनी। आउ जिए भी ता हाबुड़रे पड़े, से आउ फेरेना। मौसा ए सबू अंधविश्वास। आजि कालिका जुगरे भूत प्रेत आत्मा आमे एगुड़ा करे विश्वास करुना। आज्ञा मो कथा विश्वास करंतु। हौ छाड़ मौसा, केते टंका हेला हमरो? 10 टंका हेला बाबू। एई नियो। हे प्रभु, ए लोक दिजणंकु रक्षा करंतु। राति होई आसिला एवं रास्ताटी सुनसान होईगला। ना लोक बाको ना गाड़ी मोटर। अंधार मध्यरे निछाटिया रास्तारे ए दुई जण आगकू बढ़ी चली थांती। जाऊ जाऊ हठात जंगलरू एक शब्द सुभिला। सेही भयंकर शब्द सुनी रघु गाड़ीर सडन ब्रेक मारिले। गाड़ी रखी चारिआडकू देखिले, किंतु काहाकू पाइले नहीं। बोध हुए ए थिला तांको पाई सतर्क घंटी, किंतु एहाकू सामान्य बोली भाबी सेमाने पुणी आगकू बढ़िले। किछि बाट गला परे हठात गाड़ी सामनारे किए गोटे खूब जोरे रास्तार एपाखरू सेपाखकू गला। एहा देखी रघु और दिवाकर बाबू गाड़ी रखी बाहर को आसी देखिले और कहिले, सर ए शब्द तापरे आमो गाड़ी सामनारे किए गोटे खूब जोरे क्रॉस कला। हाँ रघु, मते तो लागुनी जे से गोटे मनीष थिला बोली। ए सबू कौन घटी जाउछि सर? से मौसा कथा सत नुहे तो? मु भी किछि बुझी पारुनी रघु, ए सबू कौन होची बोली। हौ चालो देखिबा कौन होउची। किछि बाट गला परे गाड़ी उपरे किए जणे डेईबार शब्द शुभे। एही शब्द सुनी दुहे खूब जोरे डरी जानती। पुणी गाड़ी टिकु रखी बाहर को आसी देखंती। रघु, गाड़ी उपरे किए गोटे अछि बोधे। ना सर, कही तो नहांती। कौन सबू होची किछि बुझी होउनी। हौ चालो जीवा। ठीक अछि, चालंतु। तापरे गाड़ी इंजिन स्टार्ट करंती। हठात देखला बेलकू गाड़ी पछ सीट रे किए जणे बसिबार देखा जाए। से थिला एक प्रेत।
ଦୁହେଁ ଡରି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପଛରୁ ଶୁଭେ, ଆଜି ତୁମେ ଦିଟା ମୋ ଶିକାର ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ଏଠିକି ଆଣିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନଥିଲେ। ଏସବୁ ସେ ଆତ୍ମାର କାମ। ହେ ଭଗବାନ, କଣ ଯେ ହବ ଏବେ? ଆମେ ସେ ମଉସା କଥା ଶୁଣିକି ଆସିବାର ନଥିଲା ସାର୍। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରଘୁ, ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଅ, କୋଉଠି ବି ରଖନି। ଏହା ଶୁଣି ରଘୁ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ପିଡରେ ଚଲାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ସେହି ଆତ୍ମାଟି ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଘାଇକୁ ପଶିଯାଏ। ତାପରେ ସକାଳ ହୁଏ। ରଘୁ ଓ ଦିବାକର ବାବୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ପୁଲିସ, ଡକ୍ଟର ଓ 2 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ବାବୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ ଦିଜଣ କିଏ? କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଓ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ଆମେ 2 ଜଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜ୍ଞା। ସହରରୁ କିଛି ପାର୍ସଲ ନେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ଯାଉଥିଲୁ। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କିଏ ଆଣିଲେ? ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଦିଜଣ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଘାଇରେ ଦେଖି ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଲୁ। ହେଲେ ଏସବୁ କେମିତି ଘଟିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା ଦୋକାନରେ ଚା ପିଇଲୁ। ସେଠି ସେ ଦୋକାନୀ ମଉସା ଆମକୁ ସେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର ନକରି ଆସିଲୁ। ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଆସିଗଲା। ଆମେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଘାଇରେ ପଶିଗଲୁ। ତାପରେ ଆମ ହୋସ ନଥିଲା। କୋଉ ଚା ଦୋକାନ ଆଉ କୋଉ ମଉସା ବାବୁ? ଏ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କୋଉ ବି ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେହି ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି। ହଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଠି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମଉସାଙ୍କ ଚା ଦୋକାନ ଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମଉସାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବୋଧେ, ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁସ୍ଥ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିବାକର ବାବୁ ସେ ଘଟଣାଟିକୁ ମନେ ପକାଇ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସେଦିନ ଯଦି ସେ ମଉସାଙ୍କ କଥା ମାନିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏ ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନ କୋଉ ନା କୋଉ ରୂପରେ ଆସି ଆମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝି ନପାରି ହଇରାଣ ହୋଇଥାଉ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ।